Kuya Rod. Dala ang bola. Pinasa. Tumira ng Andres. Pasok. Andres. Uy, binigla. Airball. 2 points para 5. Sino yun? Kuya Prado. Mataas sa loob. Pinasa kay Kuya Mark. Kuya Mark, 2 points. 2 points para kay Kuya Mark. Boss JR. Boss! May kasama pang foul. Pasok. Pick pain spin. Toto. Pinasa sa labas. Number 1. Pinasa sa loob. Number 5. Uy! Nakakuha na foul. Number 1. Easy 2 points. Hindi. Binigay niya sa kakampi niya. Medyo, oy. Tatlo laban sa isa. Aray ko. Aray ko. What happened? Then to shoot. Ayun. Oy! Nakakuha na foul. Grabe ka na. Joe. Kuya Toto, nakuha pa rin. Oy! Toto! 31. Umatake. Whoop! Hindi nakakuha na pa. 2 points para kay... Ayan na. Number 20. Nakapeke. Substitution. Second Irvin. Piyasa ko kay Harlar. Wow! 3 points. 10 to shoot, kaibigang Oso. Uy, Lopez. Sino yun? Number 12, naka-airball. Supal pa lang yung tinawag. Ayan na si Verdan, easy 2 points. Ayan na, humawak pa ata sa ulo. Ayan na, grabe. Ayan na, what a turnover. Hey Lord. Ay, Verdan pala yun, 2 points. So good, sayang. Boss Luke. Ayan na. 2 points para kay Boss Luke. Out ko kay Jack. Kaling kay Boss K. Mag-work ka na daw. Uy, 11! 3 points. Sinabi rin. Luke. Pinasa kanino? Kay Verdan. Tumapak pa konti. Number 8. Nakuha ang bola. 2 points. Hey, Kuya She. Ipinasa. Kaya Peche. Alpeche. Tumira ng 2. Kuha ang 2. Ayan na. Sino naman yung Kuya Rod? Grabe naman kayo. Sino yung Prado? Mataas na loob. 10 to shoot. 10 to shoot. Uy! Stone Cold! 3 points. Para kay Stone. Uy! Ayan na si Prado! 3 points. Who's that Pokemon? Prado. Nagmamadali. Atakihin niya ba? Inatake. 2 points. Para kay Prado. Kaya Prado. Pinasa kay Nicolo. 2 points. 2 points. Substitution. Sumayang. Pinasa kay Alpeche. Binalik kay Rod. Kuya Yam. 3 points para kay Yam. Pinasa kay Kuya Tonton. Ayan na. Los Testiga. 2 points para kay Kuya Tonton. Nico. Wow, 1 leg. Grabe ka na. Yan. Uy. Grabe ang nakaw. Boss Tonton. 2 points para kay Tonton. Time niya, kaibigang Oso. Prado. 2 points para kay Prado. Oy, Boss Tonton. Iya ka ng pating. Uy, kabilang court. Number 1. 3 points. Ayan na, Luke. Pinasa kay Rod. Uy! 2 points para kay Rod. Ayan na. 2 points, no good. Pero tira niya, rebound niya, sabi niya. Boss Yam. 10 to shoot, mga white. Uy, grabe! 2 points. Kuya Mark. 2 points para kay Kuya Mark. 10 to shoot. Luke. Ayun. Walang takot sa gitna si Luke. Ayan na. JR. May kasamang palak. Masabi. Miranda na naman. May distansya. Yan ang pagkakamali nyo. Naku, si number 12.
Pinasa. Number 11. No good. Ano yun? 2 points para sa kaputian. Shout out. Ayan na. Number 4. 3 points. Sa'yo, Alvin Garcia. Uy, Toto! 3 points! No good. Grabe. Sayang ang bola. Magkakapina. Oy, Prado! Sabi Prado. Okay lang yan. No good. Sinayang na naman ang bola. Yam yam. 10 to shoot. Uy, Toto! 3 points! Zone. Pinasa kay Prado. 10 to shoot. Oh my God! Who's favorite? Well, Prado! Ayan na, Muyargas, 2 points. Ayan na! Tablado na! Ayan na! Oh, 19! Nakakuha ng foul! Kuya Yam nakuha ang bola, pinasa. Kay number Luke. Luke, 2 points. Yun naman, para kay Luke. Luke. Uy, Yam. 2 points. Sa puti. Ayan na. Uy, Luke. Ayan na. Wow. Grabe. Sherman. 30 shoot. Uy, Banda. Kaibigan ko. So, ayan na. Bertan na naman. Luke, naiwanan. Grabe. Sino yan? Uy, tumira. Kaso hindi pumasok. Pero, Kuya Tonton, nakabackup. Sa kalaban. JR. Pinalo ko ng skateboard. Kuya Yam, sweet to shoot. Oh my God! Oh my. Kuya Sherman. Ayan na, Miranda na naman. Miranda tumitira ng 3. Pasok. Sherman. Pinasa kay Rod Sumayang. 2 points. Oy, bigla ang pasa sa loob. Credo. Nang gulang. Uy! Aray ko! Rod Sumayang. Gangnam Style si Mamang Rap kanina eh. Bang! Oh! Ayan na! Oy, JR! Pinalo ka ng skateboard. 3 points. Sumayang. Yam! Oy, nakuha ni Lopez yung bola. Miranda, 10 to shoot. Kuya Yam, 2 points para kay Yam. Prado. Lacamante mataas sa loob. Uy, 2 points para kay Lacamante. Naku, Lacamento. Pinasa kay Prado. 4 points. Rod Sumayang para kay Luke. Luke Mejares. 2 points. Luke Mejares. Rod Sumayang. 3 yan, Rod Sumayang. Pero may Luke, pinasa kay Toto. 2 points para kay Toto. Oy, Prado, pinasa sa labas. Ay, sa loob. 5 to shoot, kaibigan ko. So, Prado, free throw line, no good. Kuya Tonton, easy 2 points. Tonton, los testika. Luke. Pinasa kay Yam. Toto! 3 points. Basalio. Oy, oh. Ang bibilis nila. Luke Mejares, 2 points. Tonton, mataas sa loob. Uy, nakakuha ng foul. Rod Sumayang,
no good. Pero may toto. Kuya Sherman, pinasakay ng Yam si Basalio. 2 points para kay Yam Basalio. Shoutout po pala kay Tata Emil. Tata Emil, shoutout. Ayan na. Oy! 2 points. Naku, Rod Sumayang, libreng-libre. Tama! Rod Sumayang. Oy, 3 points para kay Rod Sumayang. Mercado, the pure hard work. You know, 2 points para kay Dizon. Mga kaibigan. Then the shoot up. Hard to shoot. 2 points para kay Rod Sumayang. Dizon. Oy, Prado! 3 points para kay Prado. The final score is 106-112. Nanalo po ang Kaputian. Congratulations, both teams.